Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fattahil alim. Alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم أنت علام الغيوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah wassyukru lillah. Tabanjatang timbasir Allah subhanahu wa ta'ala karena penenggelam nenek yang pelinggih dan masing kijani nikmat lesil Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah mau kita ngaduang ia beribadah di basir Allah subhanahu wa ta'ala. Kaduang tayo kumpul pendalam majelis sangat mulia, majelis ingarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raudhatun min riyadil jannah, taman dekan taman surga. Mudah-mudahan kumpul tapen kalam nene jadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala ngumpulangi talaun penjelo kiamat pen dalam surga, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ringan langkah tak hadir pen dalam majelis ilmu, ikhlasna atin tak datang pen dalam majelis ilmu, jadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala ringanang mudaang langkah tak timba surga Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Ayai dengan nono ringanang langkahna hadir pen dalam majelis ilmu, ayai dengan nono ikhlas datang tokol pen dalam majelis ilmu, ngarapang keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, harapang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ginda mudaang le Allah subhanahu wa ta'ala jalanna laun timba surgan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan mudah-mudahan alapu tai hadir mau marangkun janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudaang pen dalam meta keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, iwah liwat ngawalin ta pen dalam pembahasan ta masih pen dalam hikmah Imam Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala. Hikmah igapitu bahasa Imam Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala, la yushakkikannaka fil wa'di adamu qu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu. Ya sampai bahasa Imam Ibnu Athaillah ya kali nyebabang datang keraguan pendalam atino fil wa'di pendalam janji, baik janji Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih janji Rasulullah maupun janji mursyid guru ingajari tanen, adamul wadamuku ilmauud, karena yakna terjadi masih apa aja janjin itu, yakna sampai kinda tengang kerangguan pendalam janji. Wa in ta'ayyana zamanuhu, ti makna tertentu masana
li'alla yakuna dzalika qadhan fi basyiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Ante ya tanaseda basirah, ya tanaseda atin, ya tanah padam keimanan pendalam atin. Hanya marangkun janji Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayai dengan bertakwa timba Allah Subhanahu wa taala ginda piang jalan keluar Allah Subhanahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ginda biang ya rezeki lekan jalan ya na duka-duka. Awah berusaha itu takwa. Gawe ta sembahyang, girang ngaji, pokoknya bagus sang teh ibadah teh timba Allah Subhanahu wa taala. Berusaha itu takwa timba Allah Subhanahu wa taala. Lagu sayana sulit dua hidup hidupna. Rezeki no sayana kurang hidupna, sayan paju teh berjamaah ne sayana kurang rezeki nu. Ya na sampai lekan sebab ada muku ilmu yakna terjadi apa aja janjin itu oleh Allah Subhanahu wa taala nyebabang atin ini geragu lekan janjin Allah Subhanahu wa taala. Ya bu tetap husnuzon di Allah Subhanahu wa taala, bagusang persangkaan tawa ta'adab ilaih, bagusang adab ta timba Allah Subhanahu wa taala. Sang kurang ikhlas aku gawe ieu masih. Ini tetap bagusang persangkaan ta timba Allah Subhanahu wa taala. Ya bu sayan bagusang ketakwaan ta timba Allah Subhanahu wa taala. Anu maknana atau dalam riwayat marangkun janjin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangqala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sarafallahu anhu sab'ina baban minal bala. Ayai bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maja ngucapang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sarafallahu anhu sab'ina baban minal bala. Allah Subhanahu wa taala gin nyedi lekan ya 70 lawang lekan bala bencana. Lekan ujian cobaan. Ahwanuhunna alhammu wal ghammu. I paling rendah sedih lekan Allah le Allah Subhanahu wa taala alhammu wal ghammu. Susah, sedih. Ngilangang le Allah Subhanahu dengan imaja la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Janjin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangqala la haula wala quwwata illa billah mi'ata marrah. Ayai maja la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali na baca ya fi kulli yaumin. Ben bilang jelu lam yusibhu fakrun abadan. Ya nagin ngembang kepakiran Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kana dawaan min tis'in wa tis'ina daan, termasuk obat lekan siwa penyakit. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lah nangka ngamalang teh mulai teh ngamalang ya nih. Anja melihat teh marangkunin janjin itu. Dengan itu tetap ngamalang ya nih 100 kali bilang jelo ya nagin ngembang kepakiran. Pangamalang teh ya jelu 2 jelu ahulan lagu tetap doa men rezeki nu ini berundu ne pa malah otang nu dah ngin berumbu nanti makna gitu pin dalam amaliyah no yakna sampai gin nyebabang atene giragu lekan janjin Rasulullah sallallahu. Ayo buat peliri leta husnuzon bagus persangkaan dah. Sang kurang ikhlas ta majaya, sang waktu ta majaya kurang abdon, kurang bagus, sang kelem langan ta majaya. Kedik lalu. Ana pendalam yakna sampai ginda tengang pendalam atenu syakun keraguan. Nono gin jagan anjak seda keimanan. Saya redup keimanan. Ayo buat terus ngamalang.
Yang ngonek-ngonek nan sedih. Lekan pinate nun ya tasadarin yang sedih do Allah Subhanahu wa taala min sifati faqrin. Lekan sifat fakir fid dunia. Di mah ya na budi apa-apa lagu narak meletangna. Batur ya budi bangkat budi getuh lapuna budena naga halap naga susah dang halapuna meletangna. Wah na jari balinu milih getuh ieu. Wah na getuh modelna milih nyalin ya malik naroga repot dang ya dong pikiranna. Ya boleh kan berkat amaliyah tanana. Kadang sedih lekan atin tamin hubbid dunia. Lekan kecintaan pin dunia. Ya buat tenang dang hidup. Ya bahasa Rasulullah ahwanuhunna segurang-gurangna nu sedih lah Allah Subhanahu wa taala paling rendahna alhammu wal ghammu. Rasa susah nu ngilangan da Allah Subhanahu. Ngangkan pejaria ngajari wirid jadi bilang kelem. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku sambil teringat maknana ya narak daya upayan gawe ketaatan lainan lekan izin Allah. Ya narak daya upayan dan jauh lekan maksiat lainan lekan izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anja sambil terenungang makna nang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenyakan ta ibadah, kenyakan ta ngaji, kenyakan ta sembahyang ya ta sombongan ya maliahna. Sembahyang sujud ta kita sombongan nih, bagus bacaan Quran ta kita sombongan nih. Anjayana ini ngeuteun illa bi iznillah kecuali lekan izin Allah Subhanahu. Dengan ngamalang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anu maknana hikmah Imam Ibnu Athaillah rahimahullah taala. Ada lanjutan ayat kita baca dalam masalah kitabus siam dalam fikih. Lanjutan dalam hikmah Imam Ibnu Athaillah rahimahullah taala. Al hikmatus tsaminah hikmah ikbalu idza fatahalaka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mal anta muhdihi ilaih wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Bahasan Imam Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf munda bukaan ngepil Allah Subhanahu wa ta'ala sai jalan lekan jalan ma'rifah jalan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala fala tubali ma'aha an qalla amaluka ya pula bengak ya pula heran neneti makna kedi amaliyah semesulun ngombyang ma'rifah le Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Karena sadatuna Allah Subhanahu wa taala ya ada bukaan dengan nono lawang makrifah. Ya ada biang dengan nono makrifat timpa Allah Subhanahu wa taala timpa idan. Wa huwa illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Kecuali Allah Subhanahu wa taala melindang kenalang lidah timpa. Angkana agat en gembeng li Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu ilaika. Ya perlu tatuang nono makrifat nono datang lekan Allah Subhanahu wa taala kehendak Allah timpa itu. Wal a'mal anta muhdihi ilaih. Ya amal nono ita nyembahang ya ita datengang ya mempersembahkan timpa Allah Subhanahu wa taala. Wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu ilaika. Ya narai paling bagus kecuali apa aja ingembang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang apa aja ingembang tanen yang sembahang ta timpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pen dalam masalah ma'rifatullah. Ya para ulama bahasa ulama nu pen dalam nyarahin tangkasimul ma'rifah ila qismain. Terbagi ma'rifat nono jadi dua bagian. Ma'rifatin ammah wa ma'rifatin khassah.
Arak ma'rifah umum, arak ma'rifat khusus. Fal ma'rifatul ammatu. Ya po ma'rifah i umum bi an ta'lama wa tuqirra anna Allah ta'ala wahidun qadirun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun ila akhirih. Ma'rifah i umum bi an ta'lama mara anggun tanoang wa tuqirra tetepang ta yakinin ta annallaha wahidun. Allah Subhanahu wa taala esa. Qadirun maha kuasa, hayy alimun maha mengetahui, hayyun maha hidup, sami'un maha mendengar, basirun maha melihat, mutakallimun maha berbicara ila akhirih. Sampai akhirnya mara anggun ben sifat 20. Kenal Allah Subhanahu wa taala wajib yakinin Allah taala wujud ara. Wajib yakinin, wajib tatuang, wajib yakinin Allah Subhanahu wa taala qidam terdahulu. Wujud Allah Subhanahu wa taala terdahulu ya nang pejuluin de ya nara, ya nang juluin de ya ara. Ara Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak, ara Allah Subhanahu wa taala kekal. Alafu nagin binasa Allah Ta'ala kekal la akhira lahu ya nara akhir ben Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah baka ben Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalifatuhu lil hawadis. Ara Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda li bahru. Ya po ya dabu padayang Allah Subhanahu wa Ta'ala baik pen dalam zat Allah sifat Allah nan ya na bau padayang nan lek makhluk Allah Subhanahu wa taala barang ibah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri la yahtaju ila ghairi. Allah taala ya ada butuh penilai. Ya ada butuh penibadah. Ya ada butuh nen. Alekan makhluk dah nen. Allah taala nyiptaan ya nanti nunjuang angkun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nunjuang angkun kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ada butuh nenek pin matahari no ya pada pi adalah kita butuh jadi makhluk dah nih. Entoang dah kebutuhan dah Allah Subhanahu wa taala. La yahtaju ila ghairi. Allah Subhanahu wa taala ya ada butuh pin tempat, ya ada butuh pin jihad. Ya Allah Subhanahu wa taala nyiptaan aras no izharan li qudrati. Allah taala nampaan angkun kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kelas dunia jangan apa-apa nanan. Tapi belian le dunia ini kuasa Allah Subhanahu wa taala miayah. Allah taala ya ada butuh penarasna, ya ada butuh pen jihad, ya ada butuh pen tempat kana halapuna nu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib diyakini yang nama ma'rifatul ammah. Ma'rifat umum, mengenal Allah Subhanahu wa taala secara umum. Wa tahsulu hadhil ma'rifah. Ia pun terhasil ma'rifat ini ma'rifatul ammah atau ma'rifatul ilmiyah. Ini ma'rifatul ilmi bit ta'allumi wat tafakkuri wal istidlal. Anu cara anta anu belajar ngaji. Ngaji sifat 20. Ngaji lekan asmaul husna marai wahliwat. Nu cara anta kenal Allah Subhanahu wa taala bil ilmi. Antik tatuang Allah Subhanahu wa taala. Wat tafakkur berpikir ngerenung renungan angkon kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal istidlal nu mita dalil, mita petunjuk lekan Al-Qur'an, lekan hadis Rasul. Wa hadzal muradu bi awwalid dini au bi usulid din. Ya ngernin lekan permulaan agama atau dasar-dasar agama. Ya wajib ini dan. Ya ma'rifatul ammah, mengenal Allah Subhanahu wa taala secara umum nuno. Mengenal lekan sifat-sifat Allah yang disebut dalam Al-Qur'an. Disebut di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah Subhanahu wa taala min asma'ihi lekan asma Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib hukumnya tatuang Allah Subhanahu. Ini ma'rifatul ammah ya sekurang-kurangna bahasa ulama ngapal sifat 20 angkanya apa buang ya mun penang sifat 20 ini urung pinang Allah Subhanahu wa taala bi ma'rifatil ammah ini ma'rifat umum
No sekurang-kurangna pin dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anja munah ta beriktikad sesuai dengan sifat 20 nu. Wah bagus iktikad dari Allah Subhanahu. Bagus keyakinan. Wujud kidam bapak muhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu. Lagu yakin daparan kadang-kadang sifat 20 kedik lalu sifat Allah Ta'ala. Nah, kedik lalu sifat Allah Ta'ala kumbekeni sifat dari Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala Al-Malik. Lu sifat Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an. Ya bu bahasan ulama nono sekurang-kurang nono dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Munangka sekurang-kurangna ya ni lui na doang tuang ta lagu sei-sei ya ta tuangnya padan kenale dengan ya nuang ni. Padan kenanta ni dengan bodoh. Bahwa jahlun billahi ta'ala berarti dengan bodoh ya nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya bu salah dan muang sifat 20 wujud doang buang ta ni wujud wajib yakinin arah Allah Subhanahu wa taala. Ya bu pen arah Allah Subhanahu wa taala wajib yakinin qidam. Allah Ta'ala terdahulu. Wujud Allah Subhanahu wa taala ya nanjulin ya apa-apa. Berarti ini nunjuk Allah Ta'ala ya ada butuh kenapa apa. Angkan seda makna wujud lawan paran Allah Ta'ala seda makna kidam paran Allah Ta'ala nunu butuh lekan tempat. Anja bahaya lawan berarti juluan tempat Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal Allah Subhanahu wa taala, tuang Allah Subhanahu wa taala ngaran ma'rifatul ammah. Ini ma'rifat umum. Mengenal Allah Subhanahu wa taala bil ilmi li ilmu. Wal ma'rifatul khassah. Ma'rifat khusus kama qala sufiyun marak bahasan ulama-ulama sufi. Ulama-ulama ahli tasawuf inna fid dunya jannatun inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirah. Satatuna pin dunia ini arak surga. Ayai tama pin surga nun. Alaya namlet surga lun min akhirat. Ala ma'rifatullah. Ia ngarnin ma'rifat Allah Subhanahu wa taala ma'rifatul khassah. Ini ma'rifat itu tertentu. Biasa sebutnya ulama yang ngarnin dzauqul ma'rifah. Rasa ma'rifah atau ma'rifatul dzauqiyah. Ini ma'rifat dzauqiyah. Wah merasa itu angkun wujud Allah Subhanahu wa taala, merasa angkun kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ma'rifat khassah ini ayat nawajib memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bahasan Sayyidina Umar laula salasah. Han yakna karena telu bahasan Sayyidina Umar ni lah sariana aku menghadap timba Allah Subhanahu. Aku mati-mati dekan. Pertama laula dunia mahallus sujudillah. Karena muniana sebab dunia ni langan dengan sujud timba Allah Subhanahu wa taala. Sariana aku mati dekan. Anjak wah rasain dan kun nikmatna halawah nen nikmatna ni pun dalam munajat timba Allah Subhanahu wa taala. Wah nampak akun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wang kenal Allah Subhanahu wa taala ya pahala pun nikmat ibadahna saya nikmat akan mempapah ma'rifatul khassah jambe keni tamasi lagu tetap berusaha wal ma'rifatul khassah ma'rifat khusus bi antazuqa alla fa'ila illallah masalan ya pengumpama yang ulama bi antazuqa mara angkunita ngerasain wah pen dalam merasantan alla fa'ila illallah bahwasana ya nara ibu di pegawean lain anda Allah Subhanahu wa taala anja mun yakinin ya wajib yakinin anja mun ya nanggeton ini kan dalam keyakinan dan ini paran pi mesurang nanu nasi, paran pi magusang nanu obat, paran pi nyahatang nanu obat, nanu musyrik dalam etekan. Ya bola fa'ila illallah ya narai berbuat ya narai nyahatang lain anda Allah Ta'ala. Wajib yakinin.
Cuman zaukna rasana kadang-kadang ya nih. Anja dengan ngerasain alla fa'ila illallah, ya narai berbuat lainan dari Allah Subhanahu wa taala, fala tajidu fi qalbika diqatan wa tawbihan fima kana wa ma yakunu wa ma sayakunu. Ya po ya nara pin dalam atin tanono diqah, kesempitan. Gin sempit atin, gin gedak atin, wa tawbihan ya nara gin nyela atin. Anja wah sadar itanen. Wara ya nara la fa ila illallah. Karang tiang pamayang maranggun tabut tanduran sedan tanduran nene. Nangga mun penggeremon. Berarti ya nara zaukul nen. Rasa ni la fa ila illallah nene ya nara nene nya dang ya ni la mudirra illallah. Ya nara imudaratang ya lainan Allah Subhanahu wa taala. Aya buat tanggeremon nono karena zaukna ya nara nene. Anja memang wajib teh yakinin ya nene. Ya po papa teh nyemprot bagus tanduran ini lah sombong sampai obat nang gak supang terlupa itu nih Allah Subhanahu wa taala. Zaukul ma'rifah nih. Lupa tan ini imagusang Allah Subhanahu wa taala. Lah jakanda sehat nih lebui di tengah supang obatna nih. Lah ini doang teh obatnya. Lupa atinu nih. Anja pendengan wah ngerasain zauk la fa'ila illallah. Latino tetap tenang. Tadi ka wala taufiqa. Hen ukurana ngasupang wala madhan. Ya na kasupang ya na illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian no tetap sebut obat nen. Alhamdulillah na ya ini lupa ya nen. Alhamdulillah. Rekan izin Allah taala lah nginum obat nen. Ya apa bagus sedang. Anja atin nih, atin zaukul ma'rifah. Wah, rasa ma'rifat noh tu nih. Ya Bu Anas bin Malik hadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun kumagawian bin Rasulullah ya duah nyilang aku Rasulullah. Timak gu salah begawian ya ada sili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anja kita tahu nyilang dengan barang salah nih. Kayak kita beliri doang nih, kita bagus sangnya doang nih. Anjana kamu tentang geremon sili apa lupa tan ini bahwa ini min qada illahi ta'ala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anja atinu wajib mereda nih. Anterima lekan kesalahan nu garing kita meliri ya doang nih. Aing bagus sangnya doang. Iya po ahlapun pandangna atin ini yang zuru ilallah nih pandangna ingetang ya timba Allah Subhanahu wa taala ya ngaranina zaukul ma'rifah wa yumkinu ayyarqal insanu ila sa'idi hadhil ma'rifah min ahadi tariqaini la salisalahuma ya po mungkin pin manusia nono ndapatang hasilang mau lekan ma'rifah zaukul ma'rifah min ahadit tariqain lekan salah dua jalan amun damele zauk ne murane dua lekan tan la salisalahuma ya nara jalannya gitu. Pertama ngarnin tariqul hidayah wal inabah. Tariqul hidayah wal inabah. Kedua tariqul ijtiba wal istifa. Dua jalan enggak nara jalan itu dulu. Fatariqul hidayah wal inabah. Ingarnin tariqul hidayah wal inabah. Tariqun tawilun syaqqun. Ini jalan sangat tinggi bahkan sulit. Min ta'allumil ladzi yu'addi bihil ibadah. Anja harus pelajarin cara ibadah. Harus tatuang cara ente ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifu bihi sifatun nafsil batinah tatuang sifat-sifat nafsu ente batin sifat atin. Wa yuqaddimu qablal jami' ma'rifatu aqidati ahli sunnah wal jamaah. Ya po impejulu lekan ahlapu nanu kenal aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kenal cara anda beriktikad
timba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya po akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nunu jari gantukna nun. Pen dalam mazhabna nunu mazhab Asy'ariyah. Ini pen dalam jalan tapi dalam mengenal i'tiqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya langsung Al-Quran hadis sesuai dengan keterangan para ulama. Ya bu tetap pendalam panduan dan pendalam mengenal pertama kali ma'rifatu aqidati ahli sunnah wal jamaah. Wat taubatun nasuha wat taubatin nasuha. Kemudian taubat nasuha, tetu-tetu taubat timba Allah Subhanahu. Ini jalan. Ingatin jalan hidayah wal inabah. Anjak minta ini hidayah Allah Subhanahu wa taala. Antik dan jemput oleh Allah Subhanahu wa taala, antik natu zauqul ma'rifah, rasa ma'rifat timba Allah Subhanahu wa taala. Antik tenang hidup nah lapuna. Ya pu taubatan nasuha wa tahsinin niyah, bagusang niat. Wa tasihit taqwa, bagusang ketakwaan timba Allah Subhanahu wa taala. Wal wara waz zuhud wa kasratil adhkar, natu sifat wara. Kehati-hatian dan onya-onya itu ini pendalam ngangkan, pendalam ngerawa salapu, nah onya-onya wara. Waz zuhud, ngetu mesti zuhud pen dunia. Anjay ngarnin dengan zuhud. Amun pen dalam ilmu tasawuf, nanjai tasawuf nih apa wajib melajarin tasawuf. Mun ya mempelajarin tasawuf ya tatuang ini min sifatin nafsil batinah. Rekan sifat-sifat nafsu tan, rekan sifat-sifat atinu ya harus arak ben itu. Ya pengarnian dengan zuhud az-zahid nan bahasan ulama. Ngani dengan zuhud dengan ipen dalam atina nono. Dengan pen dalam atina nono. Ayakna bergantung nala hubbad dunia ya narak kecintaan na pin dunia ni. Ti makna julun madana dunia. Ti makna pin imana dunia no ya narak rasa hubbud dunia. Kecintaan pin dunia. Ya po dengan zuhud ya na musti miskin. Ati makna sugi ni ya zuhud ni. Ya po sugina no ya na kita ya narak apa-apa na. Ya po ya na takutnya dekahang. Ya na takut ngembang batur. Lagu itu masih takut ya sedekah takut ini lahna takut apa masih ini atin dan ini ya na jauh kan sifat zuhud nih. Padahal ya dunia ini Allah Taala ipinah nih. Alillahi mulku samawati wal ard, Allah Subhanahu wa taala nih langit bumi ini bijamilin Allah Taala ngatur ya nih. Ini wazuhud wa kasratil adhkar, luwi lena zikir timba Allah Subhanahu wa taala. Wal aurat luwi lena wirid wa ghairi dzalik. Anggetu mesti lain. Wa kulluhu yahdi bihallah taala. Ya pahlapu nanono petunjuk hidayah lekan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngarnen tariqul hidayah wal inabah. Ya sembahyang paju, zikir paju. Peliriatenu tahsinun niat. Bagusang niat. Ya po hendak kotanin dek tu ukuranna dekan hendak kotanin tang ngaji nih tang kurek ngaji. Apa ke sebenarnya tujuan tang ngaji? Tono lah nganta tuang bagus le iya na niat. Tanto kita doang tuh jawab ya nih. Jangan enggak mau jawab dek. Jiwa entar ayat semua ya haji sebutnya tadi batun sudah niat nun ya semua yakin ngaji sedan kita doang sebutnya tadi batun ini berarti karena manusia itu enggak iya nih ayo po kita noang ya niatan lagu ya na sedang amaliyah tahsinun niat bagusang niatan nih. Amun anggotu istighfar astagfirullahaladzim ya Allah salah niatku ngaji nih ya Allah ya karena ya Allah ampunin ya gara-gara seda niatku nih
penyebabang gin murka timpa aku. Ya pok taubatan nasuha. Bagusan taubat timpa Allah Subhanahu wa taala. Anja mun takutanin nek tentu ang ya jarantan ana dalam bagusang niat. Lain sembahyang ngadu lo speaker kutanin nek pin. Sebenarnya nu pingkurai kene. Atau gin kungkurai ke pok sembahyang ngadu mic nu ngadu speaker nu. Eta nuangnya. Eta nuang niatan. Ai gin ta pendik ngerian. Anta pendik ngerian makmum tak gitu. Atau ya na dengar lek makmum tamu niat tang ngadu speaker. Atau melentan dengar lek batur. Atau ante na bagus baran bagus bacaan dari batur. Ya po enggak na nuang ya na ita nuangnya niatan. Ya po atin tan ini. Nuang ya na Allah Subhanahu wa taala. Ita nuang lek tan. No bagian lekan jalan. Tahsinun niat, bagusan niat wa tashihu taqwa. Bagusan ketakwaan, bagusan sahihang ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ajamuna sedana no. Seda penateno. Bagus penamaliyah no seda penateno bagus sangat. Seda penamaliyah, ikhlas ya ikhlas no lagu amaliyah no caranta nanti tiba-tiba ngaji pekih sarak caranta takbiratul ihram nih. Salah caranta maca Fatihah ya tebekihan nih. Apa catatan peliri ya amaliyah nanti nak kena nih. Ambe jadi salah yang peliri nih. Ini jalan tashihut taqwa. Bagusan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ono jalan yang ngaran tariqul hidayah wal inabah. Memang iya po bahasa Imam Ghazali rahimahullah taala nunu dalam Minhajul Abidin. Anjana termasuk tariqul hidayah wal inabah. Imam Ghazali nyusun kitab nunu cara tahapan dengan ibadah timba Allah Subhanahu wa taala. Iya po tahapan i paling tinggi nunu al aqabatus sabiah aqabah ikepitu dalam tahapan anu ibadatul hamdi aqabatul hamdi was syukri. Ibadah dengan imuji Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan syukur timpa Allah Subhanahu wa taala. Lagat nang ngambiang nikmat pen dunia ini goyon gina pikiran lawan pen akhirat gini. Agatna pen dunia ini orang luar biasa nikmat Allah taala. Ya po ibadahna aqabatul hamdi was syukri ini ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kenan Rasulullah berjawab pas dapat kotanya di Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah lah ipe wah surga wah jamin dosa-dosa sampai wah ngampunin Allah Subhanahu wa taala pengkure ke maksa lepe lalu ibadah. Pengkure ke geti lalu lepe ibadah nih sampai bengkak mata naik. Lah sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan tawilan. Ngonek ada sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau narak kan nyerita yang bedang bukan Rasulullah nya. Cuma ada ngonek sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narak riwayatna Mas. Ngatu angkun ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah berjawab, "Afala akunu abdan syakur." Ngatu angkun murah Allah taala, surga wah jamin, dosa wah ngampunin, wah mulia yang aku Allah Subhanahu wa taala wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa ja milin ingin sampeang doang Allah Subhanahu wa taala be pada reda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang gitu bagus Allah taala na apala aku na abdan syakura. Dagang gitu ya engko cocok ke jadi hamba isyukur di Allah Subhanahu. Ya bosayan bagus ibadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu itu ya ini ibadah ini bikin ya ibadah syukur di Allah Subhanahu wa taala. Tetamu kayak yang gue ingin ingat kalau taala ngambiang itu ya boleh agat dan ya pun sedekahang malik nih. Boleh agat ngambiang sehat, agat ngambiang hidup. Nah, paling tinggi Wasan Imam Ghazali aqabatus sabiah tingkatan ni kepitu ni paling tinggi engarnen aqabatul hamdi was syukri. Tingkatan dengan ibadah dengan memuji Allah Subhanahu dengan syukur di Allah Subhanahu. Jadi paling rendah ngaran aqabatul ilmi.
tingkatan ilmu juga. Sampai itu cara ente dalam gawe ibadahna. Lekan ilmu tauhid kenal Allah tuh ini ma'rifatul ammah. Ya buat tahu ini ma'rifatul khassah. Anu jalan. Wa amma dzariqul ijtiba wal istifa. Adapun jalan ijtiba wal istifa, memang jalan min iradatillah taala ila abdihi. Kehendak Allah Subhanahu wa taala timbang hamba. Memang langsung bait dari Allah Subhanahu langsung ma'rifah. Sampai ngembang halawah kenikmatan di dalam ibadah. Hanya bisa babim minal asbab la ya'lamu illallah. Alaikan sebab nane nanu angel lain Allah Subhanahu wa taala. Sebagianna bahasa ulama nane. Bil ilmi alladzi fi. Karena sebab ilmu iara punya. Memang dengan pacu dengan alim antoangna hukum. Lagu cuman masih kadang-kadang pegawaian betul-betul. Akhirnya ngembang hidayah Allah Subhanahu langsung bait tarik Allah Subhanahu wa taala langsung ma'rifah. Padahal ya nawah zikir nih. Dengan jelalahna zikir siu kali itu narak dong taukul ma'rifah nu. Nenek nuang kurang-kurang nenek sulun-sulun langsung mau taukul ma'rifah. Luar biasa keimanan nanti Allah Subhanahu wa taala marangkun Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Lui auliya illah taala langsung bait Allah Subhanahu wa taala. Ya kenan Imam Ibnu Athaillah nana fala tubali ma'aha angqal la amaluka. Ya pula bengak nana di makna kedi amaliyah no. Anu jalan yang kedua termasuk bahasa ulama binasa bin tayyibin karena bagus nasab. Memang keturunannya dengan alim. Awalnya narak pacunan kadang sembahyang kadang ya nana. Puasa be munang gawe nana tiba-tiba nana. Sulun-sulun ngembang Allah Subhanahu wa taala. Bait Allah Subhanahu wa taala. Ya nganin tariqul ijtiba wal istifa. Wa kadzalika kasratis salati ala nabi. Matu masih dengan ilwi dek nama maca selawat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngembang zaukul ma'rifah. Dengan ilwi dek nama maca selawat. Ya bahasa ulama nana ijalis salatan jari yang selawat nanu syekhun di manlah syekhalah. Ya jadi guru pen dengan ya namudi guru. Abu kerengan aja selawat nanti induk tokol leka. Zikir lain baca zikir nana. Aku harap waktu nana paling luwi nama liahna nana selawat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu makna le kan hikmah Imam Ibnu Athaillah rahimahullah taala kan mudah-mudahan tangembang bembe jalanna ada duana bagus dang. Ada duana bagus dang tim atalah ibadah nanu masigin balesin Allah Subhanahu wa taala. Sulun-sulun langsung ngembang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu bagian deduana nu jalan anu bagus. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Nah, lanjutan dalam masalah kita usiam dalam masalah bab bicara masalah puasa. Iwah liwat bahas dalam sejarah kisah angkun puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ya puna wajibang puasa bulan Ramadan. Ngeutu mesti dasar piran kena turun ayat imerintah itu wajibang tanggawe puasa. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala la yajibu siyamu syahri ramadhana illa idza sabata duhulu hadzal syahri. Yakna wajib puasa bulan Ramadan kecuali wahna tetap wahna rak ketentuan angkun tamana bulan Ramadan. Beruna wajib puasana. Wa syahru ramadhana minal ashhuril qamariyah. Bulan Ramadan itu termasuk salah seilekan ulan qamariyah wa yasbutu duhuluhu bi ihda wasilataini. Tetepang mana pendalam ulan Ramadan ini lekan salah sei dua jalan. Yang pertama biru iatil hilal munwah na penggitan hilal. Hilal na penggitan bulan ini. Aku tok ke barat dengan na penggitan ya ke timur ya.
Bu hilal nu teh na telep jelunu arak ruan benggitan ulan nu ketempu yang ru'yatul hilal. Wah benggitan hilal. Bulan sabit becek gitu. Wa ikmali sya'bana salasina yauman. Iga dua mun wahna sempurna Sya'ban no telung dasa jelo. Karena cukup telung dasa jelo ya pula ragu berniat lah kelam nu gawe puasa Ramadan. Wa takunu ru'yatu hilali ramadhana lailata salasina min Sya'ban. Pen dalam ru'yatul hilal, kita hilal nono pen tanggal telung dasa lekan ulan Sya'ban. Mun wahna telung dasa jelo tu lagi merhati yang hilal nih, wah wajib wah puasa nih. Lagu mulai lekan kelem telung dasa, munahna penggitan wajib jemak no gawe puasa. Ana penggitan pas kelem kelut telung dasa lekan ulan Sya'ban. Anja ini ya siwa likur, ini ya telung dasa. Muna penggitan pen kelem telung dasa Sya'ban hilal no tama kelem no bulan tanggal sei bulan Ramadan. Berarti Sya'ban no siwa likur jelo. Wa dzalika bi ayyashhada syahidun adlun au aktsara. Anjanono nasak siang le sai dengan inyak siang ya ihadil au aksara atau dengan nilwi sai dengan adil dong lagu syaratna nene ayyashhada ila imam harus na bersaksi penjulun imam ashadu ku bersaksi nen sadatuna aku nene wah kita hilang. Wah nampak hilal. Abru nerima syaratnya pen dalam bersaksi nono nah saksian le dua dengan ihadil. Ini pen dalam ru'yatul hilal. Namun istiqmali Sya'ban aja. Karena sempurna telung dasa jelo bulan Sya'ban. Wah sah wah puasa. Wajib pada puasa wana cukup nah, telung dasa jelo le kan bulan Sya'ban. Wala yasihhu shaumu ramadhana wala ghairuhu minas siyam illa bin niyati. Ya nasah puasa ulan Ramadan. Nawah ru'yatul hilal atau cukup telung dasa jelo anja muda ita karing nganti ketetapan nenek isbat lekan pemerintahan. Itulah report-report nengkanya gen kita hilal namun dah kita ya lekan tinin. Ulah nok lekan sedin pantai lekan pemindok ya nen. Kita pas telep jeluno nganti telep jeluno nen nawat telep jeluno nen. Bulat na jeluno nen telep ya pemuna penggitan arak ruan ulanun. Ya ngene ru'yatul hilal. Ulah lekan tong mulai kanti ini jenti ini ke kita ya nen. Ya po sahabat ilai na kadang-kadang lah jakan na ben gunung nen lah kita na ne ru'yatul hilal kita na ne arak wah nampak ulan no lari bebadak timpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya pengumuman le Rasulullah wajib puasa jemaah. Ini ru'yatul hilal. Apa wala yasihhu shaumu ramadhana wala ghairuhu. Ya nasah puasa bulan Ramadan. Itu mesilekan puasa ilahin minas siyam illa bin niyati kecuali nenek mun niat tak berniat. Ya buat salah sai leka rukun puasa nu ngarnin an-niyah. Niat di qaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat sadatuna pagawean nono tergantung lekan niat. Amun dah berniat sah pagawean nono lagu mun niatan niatangnya ti mata puasa ya nasah. Wa li annahu ibadatun makhdun. Anjane ini ibadah wajib pala tasihhu min ghairi niyatin. Ya poya ini sah mun niat berniat kas salati marah angkun sembahyang. Wa tajibun niyatu li kulli yaumin. Wajib ta berniat puasa ulan Ramadan nu li kulli yaumin pin bilang jelu. Li anna shauma kulli yaumin ibadatun munfaridatun.
Karena puasa pen bilang jelunono ibadah tersendiri ya dohulu waktuha bitulu il fajri tama waktuna lekan terbit fajar wa yakhruju waktuha bi guru bis syamsi wah sugul waktuna nono lekan telep jelu. Ya po dasar pen dalam mazhab ta mazhab Syafi'i ya po ya nasah mun ya ta berniat bilang kelam. Ya tanah isah ya nasah puasa nu mun ya ta berniat bilang dulu. Ya nabau nenek kita berniat kali-kali ngana nawaitu sauma syahri ramadhana hadhihi sanati kullah. Ku berniat puasa ben bulan Ramadan ahlapuna ahulan ini. La tasihu illa fi yaumil awal. Ya nasah kecuali jelu pertama doang sahnya. Anjanono dasarna karena li'anna shauma kulla yaumin ibadatun munfaridah. Karena puasa pen bilang jelono ibadah tersendiri ne pala tasihru ne. Waktuha ne bitulu'il fajri, waktuna lekan terbit fajar wa yakhruju waktuha bi ghurubis syamsi, ilang waktuna mun wahna telep jelono. La yufsidu bi fasadi ma qablahu, ya nasida puasa jelo ini salah nasida puasa jelo ilayan. Ya bu wajib dah berniat nih kan. Ini dasar dalam mazhab Syafi'i. Ya bu tetap Imam Syafi'i tetap ya nasah nih namun berniat kali-kali nih. Berniat kali-kali ngana nawai pen awal kelem pertama bulan Ramadan ngana nawai itu sauma syahri ramadhana hadhihi sanati kullah lillahi ta'ala. Ku berniat puasa bulan Ramadan pen tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala lapukna nih. Kan jelu pertama sampai jelu terakhir nih. Niat ambe gelem pertama nih, po jemak gelem ya be berniat berarti ana sah puasa jemak gelem nih. Isah nih puasa jelu pertama dah. Ini pen dalam mazhab ta mazhab Syafi'i. Nah dasarna nih. Lagu Imam Malik pen dalam mazhab Imam Malik. Azan Imam Malik karena berniat pen gelem pertama lau nawa fi awali sahri Ramadan. Hena berniat kelem pertama lekan bulan Ramadan. Niat nawaitu sauma sahri Ramadan hadhihi sanati kullah. Berniat puasa bulan Ramadan ahlapuna kan kelem pertama sahha saumuhu in nasiyannya. Sah puasana hena yakna berniat pen kelem ilain. Nono menurut pendapat Imam Malik anjang kias dan ini pada yang dah puasa ibilang jelo nono karakaati fis shalah mara angkun rakaat pin dalam sembahyang. Ada ngiasian ini. Lagu pin dalam logika nih pikiran Imam Syafi'i lah ya ini kias nih pin dalam rakaat sembahyang nih. Lianna rakaata kana pin dalam rakaat nono illam tasihha la tasihha kullu. Anjak mu rakaat sembahyang hen ya nasah pin dalam rakaat pertama berarti lain ya milu ya nasah sembahyang nunin. Lagu mun puasa ya enak jelo ya nasah berarti puasa lain nasah. Ya po ya na baung kias na rakaat sembahyang. Lagu nono ijtihad ulama. Ijtihad ulama na buta kanggo nyala angyan. Imam Malik gurundel Imam Syafi'i nih. Lagu nono kehati-hatian Imam Syafi'i. Ya bu ashabus Syafi'i sebagian ulama kan kalangan ashabus Syafi'i payam bagi ya bu seharusnya apa dengan iberniat no nakadu mara angkun niat hingga dun dari Imam Malik. Antina sah puasana muna lupa niat no. Tetap na berniat kelem bilang kelem nunin. Lagu kelem pertama kedua nene niat mara ingkang goang dari Imam Malik. Hena lupa pen kelem-kelem lain no sah niat. Lagu anjaga lupa. Lagu syaratna angkot ladah harus na bertaklid. Ya po pas ta berniat kelem pertama nawaitu sauma syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini nurut Imam Malik nih ngangguang Imam Syafi'i tetap ada ngangguang nih. Ini dalam mazhab Syafi'i nih. Imam Malik ngangguang.
Ya maka dua angkol lada nangula bertaklid nanti. Ante ukurannya hendak lupa pen kelem ilaina sah puasa. Itu mesti pen dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ini pen dalam masalah niat. Imam Abu Hanifah aja kanggo aja pen dalam mazhab Syafi'i ini. Wa tajibun niyah nana, wa tabyitun niyah nana. Ya apa dalam mazhab wala yasihhu shaumu ramadhana wala ghairuhu min shaumil wajibat. Ya nasah puasa ulan Ramadan, nggeto mesti puasa wajib ilain, maranggun puasa qada, puasa nazar, puasa kafarat. Ini ya nasah nana. Bini yatim minan nahari munta berniat wah na kenjelu harus na kelam da berniat qabla tulu'il fajri ya pun na terbit fajar lima rawat Hafsah radhiyallahu anha mara anggun dalam riwayat dalam hadis cerita yang dari Hafsah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaduna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitis siyam minal lail fala siyamalah. Ayai dengan nono mun yakna nindo ang niat pin kelem no. Yakna jatuh hang niat pin kekelem nono fala siyamalahu berarti dengan no yakna puasa. Yakna sah puasana. Lagu Imam Abu Hanifah janane mun lupa kelem no kanggo ne tuluil fajri na berniat ne. Engkias dari puasa sunat ne. Kanggo hana lupa kelem no kan papah nenek kanggo ta nurut Imam Abu Hanifah ing angkol ladan hana bertaklid ya pen dalam mazhab Syafi'i ini aksaru min ashabina la yajuz ana ya na kanggo nagin berniat wah kenjelunin awah waktu subuh nih lagu Imam Abu Hanifah kanggo qabla zawal aya pun zawal masih apa na tergelincir masih kanggo na berniat aja ini kelalen detan nih kan anta wah berniat tiba-tiba nih lah ya telu wah kenjelu doang tinget nih ini jeraja sembahyang subuh ya kusara berniat tak kelem nih ya kusara berniat puasa nih dalam mazhab Syafi'i nih la yasihhu shaumuhu ya nasah puasana wa yajibul imsak wajib na tahan lekna nene wa yajibul qada wajib na kada puasa angkan beratnya puasa nghukum nek nasah lagu tetep na jaga lekna lekan matalang puasa mangan nginem lekan jima ya na gawe ya dihormati Ramadan karena hormatin bulan Ramadan ngormatin bulan wajibul qada wajib na kada puasa hen lupa na berniat nene wah subuh li nene jera-jera sembahyang subuh ya pun ingat lagu Imam Abu Hanifah ini masih kanggo na berniat angkan papah nene kanggo dan nurut nene angkol ladan bertaklid nene timpa Imam Abu Hanifah ya tanah berat ini tak tahu gajah lupa itu nih gajah lupa itu bapak nenek nanti nak mudah ke dalam ibadahnya ya tetap susah gini ngadak laut turut Imam Abu Hanifah atau munah takadu mazhab Imam Malik nih apa niat pertama wasah lupa nih jamun puasa sunat jaga kanggo ba'dal fajri qabla zawal wahna terbit fajar ya puna zawal ya puna tergelincir masih kanggo na berniat asal ya na gawe barang imatalang puasa engkau munah ngopi wah nyampah gitu berniat puasa aja nih hanya lapuna ya pemasin namun puasa sunat Anoi pertama pen dalam niat ya po wajib tabiat. Nah induk na jatuh niat pen kegelam.
Wala yasihu shaumu ramadhana illa bi ta'yinin niyah. Ya nasah puasa bulan Ramadan kecuali ta'yinun niyah. Nah tertentu niatna nih. Wa huwa ayyan wiya annahu shaimun min ramadhana. Ya bona berniat setetuna ia nono gawe puasa ulan Ramadan. Ya bo pentan lenta berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardi sahri Ramadan atau fardi Ramadan. Nah tu Ramadan nun yang nganin ta'yin li annahu qurbatun mudhafatun ila waqtiha karena nono bagian lekan ibadah ingi dafatang isandarang pin dalam waktu pawajib ta'yinul waqti ya po wajib tentuang waktuna nih pin niyatihan pin dalam niatno ka salatiz zuhri wal asri mara angkun da berniat sembahyang zuhur sembahyang asar. Jadi niat sembahyang zuhur no ta'yin. Natu zuhur nun nih enta sembahyang isya natu isya nun ta'yinun niyah nentuang sembahyang apa yang gawe dah. Enggak tuh pin dalam puasa no puasa apa yang gawe tak natu ta'yinun niyah gawe puasa Ramadan. Shaumi Ramadan. Kalian kata nama itu saum gaden atau salin para nara kalian nali itu kan apa Anjang kata nono ya pun niat nono mahalluhu fil qalbi langan niat nono pin dalam hati wala tasihun niyatu ya nasah nono niat nono bil lafdhi ini faqat hanalah pasang doang. Sebutna ya nawaitu shauma ghadin ana adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala lagu atinu ya nara berniat puasa nih. Apa kening pikirangna nih? Apa kening pikirangna di atinu ya nara niatna puasana tangkat engkat doang nih. Ya nangernin niat masih. Iya nono ngarnin lapas niat. Anja ya potan suruh nganjurang ya bahasa ulama wayundabu at-talaffuzu biha. Sunnat ini pen dalam lapasang niat nun li isti'anatil qalbi mantu atin tentuang na tagina niatan tuang na tagina gawe li atin. Nah, dasarna ulama nah. Anja dasar ulama nah pun talabus niat nah nong kiasna li engkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas dah meta kakenan meta penyampah pen Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahasan Siti Aisyah ya Rasulullah wahai Rasulullah lah jelun ini jadi narak kakenan. Ya narak makanan. Ya jawab dari idzan inni shaim. Amun gitu ja ku puasa dengan Rasulullah nih. Lah ngucapang nang ku puasa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih. Lah sadang ngucapangnya dak ulama nih. Nah, lu lapas nih tengah ini shaim nih. Aku nene puasa nih. Nunjuang nih. Ya po dalam hati nih wah ara niat puasa. Ya po lapasang nana apa keginan niatan li ati. Ya po dan suruh lapasang ya nih. Ya tak lupa dalam niat anja sifatnya jadi manusia nih. Lebih-lebih nuli otang dan nuli pikiran tang betul kadang ya ingat dia nih bulan Ramadan nih. Jadi ingat dia nih puasa no jemaah nih. Ante ya putih ingat yang kan bagus jaran tuh loh kak mengke itu misalnya jarak terawih nih. Atau pada barang-barang berniat puasa jelo jemaah. Nawaitu shauma gadin an adai fardhi sahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala ala apa ya ala pu teh jadi inget nih. Oh jemaah puasa. Ini itu ya inget nih jemaah gin puasa nun nih. Teh agat teh berbuka nun. Sampai lupa teh kita puasa malik nih. Nggak cemoh teh berbuka noh lah pun nabi engkakan payu ketindoan nih. Dasarnya talapus niat. Ya kena miak ulama memang luar biasa. Nah, ya pu ijtihadna ulama nono. Bi ilhamillah taala karena ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala sendiri jaminnya nama yahsallah min ibadihi ulama. Ya nara paling takut timba Allah Subhanahu wa taala kecuali para ulama.
Hati-hati dalam berijtihad, dalam berhukum. Ana dalam masalah niat. Ya apa dalam niat wajib tabyitun niyah. Nah jatuh niat nu ben gelem. Kedua ta'yinun niyah. Nah tertentu niat nu nggawe puasa nih saum Ramadan. Nah tu Ramadan nih. Anjamun masalah fardu ya khilafiyah ulama. Amun nyebut fardu Ramadan khilafiyah ulama. Imam Abu Ishaq dalam mazhab Syafi'i wajib deh. Nah, lagu Abu Ali bin Abi Hurairah ya wajib deh. Itu kebanyakan kan ulama dalam ashabus Syafi'i. Aya poe mu'tamad ngana ya wajib nyebut fardu. Apa kok ku niat puasa jelo Jumat? Puasa bulan Ramadan ini. Nah tu Ramadan ada enggak nan? Lagu paling bagus, paling sempurna nawa itu saumal ghadin an adai fardhi sahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Anu dalam masalah niat. Insyaallah anu paham kalau bukan jak kerang tanggawe ieu nih. Aku ante ya terlupa ya. Jadi perlu dalam puasa nih ikhlasan letan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ayai nggawe puasa nono karena keimanan, keyakinan timba Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala wahtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lah ulan lalu tambalak mangan ini pirat ulan kini dan ngembang lah Allah Subhanahu wa taala. Sawalas ulan ini molah sugul tamai non. Apa patakaken ini mai doang ya nih. Sawalas ulan tangembang lah Allah Subhanahu wa taala. Cuman dan suruh arah ahulan dan arah polong kenjelu doang malik lah po yakin ta ikhlas gawe ya nen arah syukur tadi Allah Subhanahu wa taala ngembiang kita molah mangan ya arah syukur tadi anu ukuran ya tulang ngembiang ini taman nasi ini tamai pen cekot dan ini ukuran tutup lah Allah Subhanahu wa taala pentekan arah tahun tadi la mani ali ma'atait ya narak bunegah apa ngembang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya pemumpung tang ngembang sehat. Pangembang molah dari Allah Subhanahu wa taala ya ikhlasan le dan menerima angkun pesuruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah hukum niat puasa dalam bulan Ramadan. Nah, kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu taala wallahu a'lam bis Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji wal ma'af. Kita berhadiah Fatihah timba para alim ulama guru-guru enta wabil khusus timba mamit yang guru-guru enta meninggal dunia mudah-mudahan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan terima segala amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru enta masih hidup mudah-mudahan tetap dalam hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kedua taniatan timpa ahlapu tul okata wah ninggal dunia mudah-mudahan dampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan terima segala amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tul okata masih hidup mudah-mudahan tetap dalam hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
akhiran dan Ahmad Suhar. kemudian ternyata khusus Pak almarhum Ahmad Suhar, mudah-mudahan ampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala dan terima segala amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kubur dan maubatun riyadil jannah. Sirril Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Terakhir ternyata tiba lapu keluarga entah lapu masyarakat keluarga entah masyarakat wah ninggal dunia. Mudah-mudahan dampuni dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan terima segala amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga entah masyarakat masih hidup terutama tempat yang pelinggih mudah-mudahan tetap dalam hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Pun tamati mudah-mudahan tamati dalam keadaan husnul khatimah bisirril Fatihah. Bismillah. Ar-Rahman. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما لم نعلم من علم الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا من جميع أمورنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا موافقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.